officially conclude its group activities. Paano na sina Nancy Yuna Alfea? Ano na mangyayari sa kanila? Hindi ko din alam, Tay. Their problem is not your problem anymore, Jenny. You have to prioritize yourself, Jenny. She's really gonna get your Lola Amelia from you. Patunayan mo na ikaw ang mas magaling. Hindi ako magpapatalo. Walang mangyayari dyan sa karir mo. Yung pinagmamalaki mong nanay na tutulong sa'yo, sinusuka na siya ng industriya. Kumusta pakiramdam na nasa baba ka? At ako naman ang tinitingala mo. Hindi mo ako mapapabagsak. Nagkausap kami ni Tita Amelia kanina. And she has a proposal. I need to hear your opinion before I decide. What's the proposal? What are you doing here? I am here to discuss our long-planned collab with Maliwan Suhitong, my Thai diva twin. You're no longer an Astra M talent. I never agreed to the termination of contract, Monica. I don't need your consent. Karapatan ko na tanggalin ka anytime. Ang kapal na mukha mo. Pagkatapos kong magpasok ng pera sa kumpanya mo. Na halos kalahati sa'yo rin naman napunta. Huwag na tayong magbilangan, Dara. And let's not waste time. Sinira mo ang pangalan mo. Pati ang Yumi nasira ng dahil sa'yo. So just leave. You're no longer part of the Astra M family. You venomous wretch! Miss Dara, please calm down. Oh, Let's talk. no! Hindi pwede! Hindi ako papayag! Idedemanda ko kayo! Dara! Stop it! Hindi pa pwede to. Idedemanda ko kayo. This is so unfair! Tigilan mo na, Dara. Kausapin mo na. Ikaw lang. Bebe ko, ako nga yung naglaba tsaka naglinis ng banyo nung Sabado. Kausapin mo na. Ma'am Amelia, iwan ko muna kayo. Magpapa-foods papaho ako eh. Si Minchi na ho bahala sa inyo. Minchi, maraming salamat at hindi mo ipinagdamot ang apo ko sa akin. Walang anuman. Iniisip ko lang yung isa mo pang apo. Baka kung anong kademonyo, kamalditahan na naman ang gawin sa anak ko. Hindi ko nahahayaang saktan pa ni Megan si Jenny. Tatanggapin ko ang galit niya. Pero hindi rin niya ako mapipigilang makipagkita kay Jenny. Pareho ko silang apo. Kaya kahit ayaw niya, naglalaan ako ng oras para kay Jenny. Ayoko mamatay na. Hindi na ipaparamdam kay Jenny ang pagmamahal ng isang lola na 2 dekada kong ipinagkait sa kanya. Patawad, Minchi. Siguro, kung hindi ko kayo pinigilan ni Dio, malamang Melia. Nangyari na ang mga nangyari. At hindi ko rin gugustuhin na maiba pa yun, na mabago pa yun. Kung iniwan ni Dio si Dara noon para sa akin, at kung tinanggap mo ko, hindi ko mararanasan ang pagmamahal ni Perry. mapatawad mo pa kaya ako, Minchi? This isn't fair! Mom! My God. Stop. Hindi ako papayag na basta nilang nila ako ilalaglag. What are you doing? Mas lalo mo lang sinisira yung sarili mo. Tidamay mo pa ako. You did this to yourself, Mom.
Nasira ang reputation mo dahil sa isang lalaki. Nakakadiri kayo? My God, I'm sorry. I'm sorry. Nabigla lang ako. Hindi ko sinasadya, anak. I'm sorry. Anak, let's not fight, okay? Okay, let's work together. Gusto mo mag-solo, di ba? I'll make that happen. I'll make that happen. How? Hindi pa ba nagsisink in sa inyo, Mom? You're powerless now. No. No, that's not true. That's not true. But it is. At hindi ako sasama sa pagbagsak niyo. I hate you, Mom. From now on, magkanya-kanya na tayo. Dara, please leave. Yung tingin sa akin ng lahat nun, kontrabida. Kasi ilang beses kong hinarangan si Jenny. Pero nasa dugo niya talaga ang musika. Tadhana na mismong gumawa ng paraan. Eksakto. At si Perry, alam mo, I should thank the universe na pumabor ang tadhana kay Jenny. Nakita mo naman, talagang na-discover pa rin sa industriyang ito. Apo ko. Masaya ka pa talaga, no? Naman. Anong naging kapalit? Nako, katakot-takot, nagulo, issue, walang katapusang away namin ni Dara, away nila Megan at Jenny, at away natin. Minchi, meron namang magandang kinahinatnan. Maliban sa mga pangit na nangyari. Eto, di ba? Nakilala kong apo ko, si Jenny, at binigyan niyo ako ng chance na bumawi sa kanya. Importante yun, ha? Pabor lang sa'yo. Pagkatapos namin bubugin ng mga baser, mga hater, ikaw na kinabang. Ang husay. Ito naman. Salamat na muli, Minchi. At saka pala, basher. 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 At saka nung minsan nasabi mo, lunch, hindi, lunch. Lunch. Lunch ba? Lunch. Para maganda. Ah! Tandaan mo lang. Lunch. Kaya mo yan. Hindi, sabi ko kasi nasanay ko lang. Lola, okay na po ba talaga kayo o paplastikan lang po kayo? Hindi naman. Anong plastikan? Halika nga rito, anak. Ganda naman na apo ko. May mga sugat pa rin. Ayaw na lang naming kalkalin pa. Tama. Salamat na muli na patawad mo na ako, Minchi. Ang susunod ko na lang nahiling, sana magkabati na kayo ni Megan. Talaga, magkapatid kayo. Diba? Naawa ako kay Megan. Naawa ka, ma? That's new. Anyway, so what do you think? Should I accept the proposal of Tita Amelia? At kung ako, ayoko. Pero naintindihan kita. I just need to talk to Miss Monica. Please, I just
Miss Monica. I'm very sorry for being a pain in the neck. I'm sorry po sa lahat ng nagawa ko sa inyo, sa Yumi, sa Astra M, sa inyo po lahat. Miss Monica, I just really wanna go solo career po. It's really my dream ever since. Kaya po siguro hindi ako nagtatrive sa group. Wait, akala ko ba you have your mom as your backup? Ba't ngayon, lumalapit ka sa amin? Wala na siya, Nate. Tinalikuran na siya ng industry. Everybody hates her. Astra M na lang po yung makakasave sa akin. Si Lola, she's busy with Jenny. So, ito pala yung sinasabi nila, no? Kain suka. Lahat ng mga niyabang mo sa amin dati, you're taking it all back. It's your decision, ma. Whatever you decide, I'll support it. I'm sorry, Tita Amelia. Pero si Megan na rin mismo ang nagsabi na kaya na niya sa Astra M. Kaya na raw niyang mag-solo career without our help. Pagpasensyahan mo na ang apo ko, hindi niya alam ang sinasabi niya. I bet you one day, she will go back to you begging. Ayoko na rin kasi ng sakit ng ulo. Alam niyo ba, na talagang ang laki ng nalugi ng Astra M dahil sa pagkakabuwag ng Yumi. Aside from the losses from the sponsors, na lahat ay nag-back out na, hindi na rin talaga nakarecover ang kumpanya sa mga nagastos nito sa bootcamp, sa training, sa costume at sa mga salaries. I will cover for everything. Babayaran ko lahat ng nalugi sa inyo. Lahat-lahat. Ang pakiusap ko lang, kapag lumapit si Megan, tanggapin mo naman. Everything? Oh, Miss Monica, I just remembered. Nag-usap kami ng friend ko from Engrande Music. And usap-usapan ang phenomenal success ni Jenny. Ang dami daw offer ng endorsements and guestings and collaboration from all over Asia. And Grande is making money of what we build. Sila yung nakikinabang sa pinaghirapan natin eh. We need a counter-attack. Someone na itatapat natin kay Jenny. Miss Monica, try throwing me into the pit. May laban po ako. I'm Jenny's #1 rival. Saan yung standby area? Salamat. Nak, doon daw, diretso lang daw. Sabi may makakasabay ka raw eh, bagong solo artist ng Astra M. Sino daw po? Hindi ko alam, pero yun ang sabi. O, doon muna tayo. Can you hold my phone? Yes, ako ba? Oh. Someone's very shocked to see me. Pansin ko nga, men. Actually, binaamoy ako eh. Amoy kinakabahan. Magaling ako ang mga liskis ng isda. Sumusubukan natin sa dila mo. Tabil eh. Kahit walang kaliskis yan, kakayurin ko. Men, parang nakakatakot. Para siyang mother din sa all-girls school namin. Na-trigger ako. Oh, ano? Takot ka ba? Hindi ah. Oh, ba't ka nakasimangot, Jenny? Aren't you happy to see me? Solo artist na rin ako. Paano naman ako magiging masaya? Kung sinira mo yung mga pangarap ng kaibigan ko. Oh well, ganun talaga. I can't stay in a group kasi I'm born to be a solo artist. Talaga ba? Bakit naunahan kita? Nauna ka lang ng very, very slight. Pero hindi ka rin magtatagal. Ambisyosa. Ilusyonada. Sabihin mo kaya yan sa sarili mo. Desperada, insecure. Jenny, why don't you look in the mirror? Sa ganda kong to, mai-insecure sa'yo? Okay. Sa'yo na yung ganda mo.
Tsaka, please lang ha, ingatan mo ha. Yan lang kasi yung meron ka. Talent, boses, ayoko na lang masalita. Oo. Walang pisikalan. Kung talakan, talakan lang. Manang-mana ka sa nanay mo no? Pag walang masabi, sugod agad? Tapang-tapangan? Jenny, Vinci. Hello. Megan? Hindi mo kailangan gawin yan, ha? Imbis na nakikipag-away ka dito, mag-prepare ka para sa guesting at performance mo. Dapat doon mo inuubos yung energy mo. Jenny, I am so happy for you. Well, malungkot din kasi syempre, nasa ibang bakod ka na eh. But I wish you well. Thank you po, Miss Anya. Renny, I hate you! I hate you! I hate you! I hate you! Dara, I'm sorry. I'm sorry. You ruined me. Itinakwil ako ng mama. Galit sa akin si Megan. Astra won't even take me back. Everyone hates me. Everyone hates me. Freddie, please do something. Please save my career. Please save my career. Look, I'm sorry, but there's nothing I can do. Maybe it's time that we end this. Itatapon mo lang ako. Nang ganun-ganun lang. May pamilya ako. Pamilyang hindi sana nabuo kung hindi mo ako iniwan noon. At ikaw ang nagtapon sa akin nung pinili mo si Dio. Dara, mahal kita. Pero hindi ko kay talikuran ng responsibilidad ko sa pamilya ko. Hayop ka. How could you do this to me? Did I interrupt your melodramatic confrontation? Please, continue, don't mind me. Act as if I'm not here. Ano? Tapos na? Wala bang sigawan? Ang boring. Probably you need some privacy. Okay, I'll give you some space. Han, stay. Stay. Tapos na kami mag-usap ni Dara. We already ended the affair. Thank you for coming, Han. I swear, tinapos ko na yung connection namin ni Dara. Baka pwede natin pag-usapan yung tungkol sa atin. You wish. Kaya lang ako pumunta dito para pag-usapan natin yung concert ni Jenny. Meet tayo with your staff this Thursday. Puro nilang ba trabaho ang pag-uusapan natin? What do you expect? Kung tinatapos mo na yung connection mo with Dara, tinatapos ko na rin yung connection ko sa iyo. I'm filing for annulment papers. Vanna. Don't you Vanna me. I'm done being a wife in a marriage that only exists on paper. Jenny!
107.1 forever. Watching us live on socials, that was Jenny Sikat with her trending hit, Ang Kuwento Ko. Later, we'll talk to her. But for now, we are serving you back-to-back treats because up next is another former Yumi member and Astro M's newest solo star, their Empress of Pop, Megan Halari. Bakit talaga pa rin yan ng Astro M? Eh, di ba sino ka na yan? Akapal din na rin si Megan, no? Kung ano ang paningal ginawa kay Jenny dati, tapos yung nanay niya, kabitin naman pala. Kapal ng apog. Ayan, karma. Ngayon, nararanasan na naman yan ni Megan kung paanong mabash ng mga tao katulad yung ginawa nila sa'yo dahil sa kanya. Sanay na sa masalimukot na kalagayan. Sekretong skandalong tinatago. Sanay ako dyan. Tao lang naman tayo sa pag-ibig na luloko. Pag-ibig. Pag sa puso ay nagtilasing. Huwag ipaglangapan namin. Pag ang ay ika'y ang babalikan. Oh, 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 oh. Jenny, thank you for the no-filter answers. Kahit sa pinaka-nakakainis na mga tanong ng netizens. So, ngayon, invite mo na yung mga nakikinig at mga viewers natin. Hello po sa lahat ng ating mga kapuso at kabarangay. Ayan, una po, syempre, thank you po, Papa A, sa pag-imbita sa amin. Of course. At yun nga po, ang aking self-titled debut album na Jenny Sikat ay mapapakinggan nyo na po sa lahat ng streaming platforms at inimbitahan ko rin po kayo na i-follow nyo po ako sa mga social media accounts ko para po mas updated kayo sa mga kaganapan. Yun lang naman po, maraming salamat. At syempre po, para po sa inyo po ito, Papa Ace. Maraming salamat. Souvenir, regalo ko po. Ayan. Jenny, there you have it, mga kapuso, mga kabarangay. Jenny Sikat! Thank you. Megan Halari is in the house. Everybody! Hi! Hello po! Hello, Papa Ace! Grabe, it's good to be back here. Hello po sa mga followers ng Barangay LSFM. It's really good to be back here, especially as a solo artist. Wow. Okay. Megan, just like with Jenny, I'll be asking brutal questions from our listeners and live stream viewers. Sure, game. All right. See, Jenny, your half-sister said that things are quite complicated between the two of you because of family issues. What can you say to that? Well, she's right. We're half-sisters by blood. Pero hanggang dun na lang yun. Some netizens comment na may inggitan daw sa inyong dalawa, kaya nag-solo ka rin? No po. Matagal ko na po talagang plan to. As a matter of fact, nakaplan na talaga na hindi ako magtatagal sa Yumi para mag-solo. Oh, eto, this one. Pwedeng hindi mo sagutin, pero ito kasi ang number one question online. Kaya raw ba hindi nyo matanggap ni Jenny ang isa't isa ay dahil walang lukso ng dugo sa inyo? Dahil hindi talaga kayo magkapatid? Umami naman po yung nanay ni Jenny. So, anak siya ni Daddy. Well, hindi si Jenny. Ikaw. May mga speculations kasi after Mr. Freddy Grande came out na baka siya at hindi si Dio Halari ang father mo. Papa Ace, I don't think people are concerned about that. So, let's not get there. And Megan, yun kasi yung trending sa social media. No. That's crazy. Anak ako ni Dio Halari. Tito Freddy is not my father. Anak ako ni Dio Halari. Anak ako ni Dio Halari. Anak ako ni Daddy. Just answer the freaking question.
La noche en que mi esposo vio a su madre echarme al frío helado, yo pensé que mi vida había terminado. Tenía solo 10 días de posparto, apenas podía caminar. Llevaba una bata de hospital delgada y pantuflas, mientras mis recién nacidos gemelos lloraban dentro de la casa. Mi esposo no detuvo a su madre, ni siquiera abrió la puerta. Lo que él no sabía era que yo llevaba más de un año preparándome en secreto para este momento. Me llamo Claire Morgan. Durante 3 años, creí que Daniel y yo estábamos construyendo un matrimonio normal. Vivíamos en una casa modesta en Ohio, teníamos trabajos comunes y luchábamos con las mismas facturas que todos los demás. Pero había un problema que poco a poco destruyó nuestro matrimonio: su madre, Evelyn. Entraba en nuestra casa cuando quería, criticaba mis gastos, insultaba mi manera de criar a los hijos y constantemente convencía a Daniel de que yo era el problema. Cada vez que le pedía a Daniel que pusiera límites, él me decía que ella solo trataba de ayudar, pero yo la vi pedir prestados miles de dólares y nunca devolvérnoslos. Vi a Daniel pagar sus facturas en secreto mientras nosotros mismos pasábamos apuros. Con el tiempo, dejé de esperar que él me protegiera. En cambio, me protegí a mí misma. Durante todo un año, trabajé en silencio por las noches haciendo trabajos de edición en línea. Cada dólar iba a parar a una cuenta de ahorros privada. Nunca se lo dije a Daniel, nunca se lo dije a Evelyn. No sabía exactamente cuándo lo necesitaría, pero algo dentro de mí me advertía que tal vez con el tiempo necesitaría una salida. Entonces nacieron mis gemelos. El parto fue agotador, pero los 2 bebés estaban sanos. Esperaba que convertirnos en padres nos acercara más a Daniel y a mí. En cambio, sacó a la luz todo lo que ya estaba roto. Daniel llegó tarde al hospital, y después del parto, Evelyn de inmediato empezó a criticarme. Cuestionó si yo era lo bastante fuerte para criar gemelos, mientras Daniel estaba a su lado sin decir nada. Cuando volvimos a casa, casi nada estaba preparado. La casa estaba fría, faltaban artículos para los bebés, y yo tuve que encargarme de todo. Apenas dormía. Alimentaba a los 2 bebés, cambiaba pañales, lavaba biberones y trataba de recuperarme mientras Daniel dormía a pesar del llanto, y Evelyn criticaba todo lo que yo hacía. Entonces llegó la 10ª noche. La nieve cubría el vecindario y la temperatura había bajado a unos pocos grados bajo cero. Después de por fin lograr que los 2 bebés se durmieran, me senté agotada en mi cama. De repente, Evelyn irrumpió en la habitación. Me llamó inútil. Dijo que yo estaba arruinando la vida de su hijo y que no era apta para ser madre. Miré a Daniel. Estaba sentado cerca, escuchando. No hizo nada. Evelyn tomó una bolsa y empezó a meter mi ropa dentro. Le supliqué que parara. Recordándole que acababa de dar a luz, me ignoró. Me agarró del brazo y me arrastró hacia la puerta principal. Miré a Daniel una última vez y le pregunté a dónde se suponía que debía ir. Él simplemente dijo: tal vez debería pasar la noche en otro lugar y calmarme. Ese fue el momento. Algo dentro de mí se rompió. Evelyn abrió la puerta y me empujó al porche helado. Mi bolsa cayó en la nieve. Luego cerró la puerta de un portazo y puso con llave. Escuché a mis bebés llorar adentro. Durante unos segundos, apenas podía respirar. Entonces recordé el teléfono escondido en mi bolsillo. Abrí mi cuenta privada. El dinero seguía ahí. Los ahorros que había reunido en silencio durante un año eran suficientes para empezar de nuevo. Ellos pensaban que habían echado a la calle a una mujer indefensa. En realidad, me habían dado mi libertad. Llamé a una abogada llamada Rachel Barnes. Ella escuchó todo y de inmediato empezó a organizar protección legal de emergencia y un lugar seguro para que yo me quedara. Cuando Evelyn salió otra vez, esperaba que yo suplicara. En cambio, le dije que estaba hablando con mi abogada. Su cara cambió al instante. Daniel también salió, furioso porque yo estaba haciendo que la situación se pusiera seria. Me dijo que volviera adentro y me disculpara. Lo miré y dije: voy a pedir el divorcio. Él no podía creerlo. Todavía pensaba que tenía el control. Me dijo que lo perdería todo. Lo miré directo a los ojos y dije: ya perdiste a tu familia cuando viste a tu madre echarme a la nieve esa noche. Me fui. A la mañana siguiente, mi abogada reunió pruebas. Los registros meteorológicos confirmaron las condiciones peligrosas. Mis fotografías mostraban lo que había estado usando. Mis mensajes mostraban cuántas veces le había suplicado ayuda a Daniel.
Los registros financieros revelaron años de dinero enviado en secreto a Evelyn. Después descubrimos aún más gastos ocultos y pagos a otra mujer. Pero Daniel y Evelyn cometieron su mayor error justo antes del juicio. Trataron de hacerse pasar por cuidadores perfectos. Reunieron a los bebés y se filmaron a sí mismos creando una imagen de familia feliz. Una cámara de seguridad captó todo. Evelyn sostenía a los dos recién nacidos sin el apoyo adecuado mientras Daniel grababa la escena. Mi abogada presentó el video de inmediato. En el tribunal, trataron de hacerme parecer inestable y egoísta. Entonces mi abogada le mostró al juez los registros meteorológicos, las fotografías, las pruebas financieras, los mensajes y finalmente el video de seguridad. Su historia se derrumbó. El juez me concedió la custodia exclusiva temporal de mis hijos, se ordenó a Daniel asistir a clases de crianza y su régimen de visitas fue restringido. Se le prohibió a Evelyn contactarme o acercarse a los niños. Cuando por fin volví a tener a mis hijos en brazos, se acomodaron contra mí casi al instante. Lloré mientras los abrazaba. No porque hubiera perdido a mi familia, sino porque por fin la había rescatado. Después, Daniel me suplicó que volviera. Prometió cambiar, prometió controlar a su madre y prometió convertirse en un mejor esposo. Pero yo había pasado 3 años, esperando que las promesas se convirtieran en hechos. Nunca lo hicieron hoy, ni mis hijos y yo vivimos en un pequeño apartamento propio. No es lujoso, pero es tranquilo. Nadie controla mi dinero. Nadie me insulta en mi propia casa. Nadie decide si merezco respeto. A veces todavía pienso en aquella noche helada y en la mujer sola en ese porche. Estaba asustada, estaba exhausta, pero también era más fuerte de lo que ella misma sabía. Daniel y Evelyn pensaron que estaban desechando a una mujer indefensa. Estaban equivocados. Me estaban empujando hacia la vida que yo era demasiado temerosa de elegir. Esa noche pensé que mi vida terminaba. En cambio, apenas empezaba, y cada vez que miro a mis 2 hijos durmiendo tranquilamente, sé que alejarme fue la mejor decisión que tomé en mi vida.